सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हम 11 नंबर श्लोक पढ़िबा द्वितीय अध्यायर। ओके 11 नंबर नहीं 12 नंबर पढ़िबा। धृतराष्ट्रवाच कथं समृद्धमप्युरुद्धं तपो भवति केवलं सनत्सुजात तद्ब्रूहि यथा विद्याम तद्वयम्। तो दुई प्रकार तप विषय रे कहुई। तो धृतराष्ट्र ध्यान पूर्वक अटेंटिवली क्लास शुणुची एवं से प्रश्न पचारुची जे जने साधक भी तपस्या करे जने सकाम व्यक्ति भी तपस्या करे। आ तपस्यार अर्थ गतकाल आम डिटेल्स देखीचे। गृहस्थ मानक तप माने वर्णाश्रम कर्म निजर धर्म निजर कर्म ड्यूटी अनुसार कर्म करवा। किंतु अन्य तप भी कहा जाए आलोचना तपः। देन ध्यान होची हाईएस्ट तप। शास्त्र श्रवण तार टिके लोअर तप। देन जप देन तीर्थ ने सब तपर उद्देश्य होची अंतःकरण शुद्धि पाप क्षय। किंतु जदि व्यक्ति जड़े कामना पूर्वक ही तपस्या करे तपस्या माने पूजा यज्ञ तप कर्म ताहार रिजल्ट लिखाई सेतिकी ही से पाए तावत एव तत् सेतिकी ही पाए माने कौन। गतकाल आम एग्जांपल देखुले गोटे लेबर गोटे सर्वेंट यदि काम करे तार फल से लिमिटेड पाए। किंतु यही साधक ये ब्राह्मण माने साधक से मोक्ष पाए। तो ये धृतराष्ट्र पचार कथम केवलम तपम अत्यंतम समृद्धम भवति। 11 नंबर श्लोक रे केवल तप माने कौन जो तप रे कौन सी फल आकांक्षा न थाए। आम मानक निजक देख आम जदि किसी व्रत तप पूजा उपवास करुचे जदि किसी फल आशा अच्छे ये केवल तप नहीं से तप होची दोष युक्त तप। आगु कहबे निष्कल्मष तप जो तपरे कलमश ना। किंतु जो व्यक्ति कामना पाई करे हाँ फल आकांक्षा पाई करे ताको हायर रिजल्ट मिलेनी। किंतु यही व्यक्ति कैवल्य साधक केवल तप माने कौन जी मोक्ष पाइबा पाई यही तपस्या करे तार रिजल्ट होची अत्यंतम समृद्धम भवति। अत्यंत माने ग्रेट रिजल्ट। आ सब बड़ रिजल्ट कौन लाइफ रे ना मोक्ष। तो धृतराष्ट्र जानिबा को चाहूची जे तार रिजल्ट केमिति अधिक हला तपस्या समान तो जन को अधिक रिजल्ट केमिति मिलिला। तो 13 नंबर श्लोक पढ़िबा सनत सुजाता तार उत्तर दउचन निष्कल्मषं तपस्वेतत् केवलं परिचक्षते एतत् समृद्धम् अप्युद्धं तपो भवति केवलम्। ओके एतत् निष्कल्मषं तपः कैवल्यम परिचक्षते। तो तप कौन ऑलरेडी आम देखी सारी विभिन्न प्रकार तप साधना अनुसार निजर क्वालिटी अनुसार जी जहाँ साधना करे तपस्या कहा जाए। जो तप निष्कल्मष
ମାନେ ଯୋଉ ସାଧନା ଯୋଉ ତପରେ କଳମସ ନାହିଁ, ଦୋଷ ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଦୋଷ ସେ ନିଜେ କହିବେ। ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ମାନେ ସାଧନାରେ ଏଇ ତପ ଗୁଡ଼ାକ ତପରେ ଏଇ ସାଧନାରେ ଯଦି ଦୋଷ ଅଛି, ଆମର ସାଧନା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେବନି, ଫଳ ଦେବନି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଜପ ତପ ସାଧନା କରୁଛି, କାହିଁ କିଛି ତ ରିଜଲ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ଇଫେକ୍ଟିଭ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ସାଧନା ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଧନାରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଅଛି, କ'ଣ ଦୋଷ ସେ ନିଜେ କହିବେ। 12ଟା ଦୋଷ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଦୋଷ। ତ ଯୋଉ ସାଧନାରେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟାରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, କେବଳମ୍ ପରିଚକ୍ଷତେ, କେବଳ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ତପ। ଏତତ୍ ତପଃ, ଏଇଭଳିଆ ତପସ୍ୟା ସାଧନା ଅତ୍ୟନ୍ତମ୍ ସମୃଦ୍ଧମ୍ ଭବତି। ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ, ଅଧିକ ରିଜଲ୍ଟ, ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ପରସ୍, ଅଧିକ ସିଏ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଅଧିକ ଫଳ ମିଳେ ତାକୁ। ଉଦାହରଣ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ନ, ଅନ୍ୟଥା ମାନେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ନିଷ୍କଳମସ ନାହିଁ, ମାନେ ଦୋଷ ସେଥିରେ ଅଛି, ସେ ସେହି ଫଳ ପାଇବ ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବନି, ମାନେ ତା ପାପ କର୍ମ ବି ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସଂସାରରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତା ଶ୍ଲୋକରେ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ନିଷ୍କଳମସ ତପର ପ୍ରଶଂସା କରାହେଇଛି। ମାନେ ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଛ, ସେଇ ସାଧନାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଯଦି ନାହିଁ, ସେ ସାଧନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପଢ଼ିବା 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତପମୂଳମିଦଂ ସର୍ବଂ ୟନ୍ମାଂ ପୃଚ୍ଛସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ତପସା ବେଦ ବିଦ୍ୱାଂସ ପରಂ ତ୍ୱମୃତମାପ୍ନୁଃ। ଆଉଥରେ, ତପମୂଳମିଦଂ ସର୍ବଂ ୟନ୍ମାଂ ପୃଚ୍ଛସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ତପସା ବେଦ ବିଦ୍ୱାଂସ ପରಂ ତ୍ୱମ୍ ଅମୃତମାପ୍ନୁଃ। हे क्षत्रिय ମାନେ हे ରାଜା, हे ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ୟନ୍ମାଂ ପୃଚ୍ଛସି, ଯାହା ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିଲ, ମାନେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୋତେ ପଚାରିଲ, ଓ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ନିଷ୍କଳମସ, ନିଷ୍କଳମସ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ, ଯାହା ହାୟର ରିଜଲ୍ଟ ଦିଏ, ଇଦಂ ସର୍ବଂ ତପୋମୂଳମ୍। ଜାଣିଛ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଜଗତ ଏ ତପସ୍ୟାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସତପୋ ତପ୍ୟତ, ସତପ ତପ୍ତ୍ୱା, ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ସ ମାନେ ସ ପରମାତ୍ମା ତପସ୍ୟା କଲେ, ଆଉ ତପସ୍ୟା କରିସାରିଲା ପରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କଲେ। କେଉଁ ତପସ୍ୟା? ନା ଏଇ ତପସ୍ୟା ନିଷ୍କଳମସ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ। ବେଦ ବିଦ୍ୱାଂସଃ, ଯୋଉ ବୈଦିକ ସାଧକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଦିକ, ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଆଚରଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବୈଦିକ ଆଚରଣ, ପରମ ଅମୃତମ୍ ଆପ୍ନୁୟାତ୍, ସେମାନେ ଏଇ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରମ ଅମୃତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପରମ ଅମୃତ ଆଜ୍ଞା? ପରମ ଅମୃତ ମାନେ ଲୋଏର ଅମୃତ ହେଲେ ଅଛି, ପରମ ଅମୃତ ମାନେ ମୋକ୍ଷ, ଯାହା ଆତ୍ମାର ନାଁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅମୃତ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇ ଅମୃତ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଅମୃତରେ, ତାକୁ କହିଲେ ପରମ ଅମୃତ ମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ନୁୟାତ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ କଳ୍ମଷଂ ତପସୋ ବ୍ରୂହି ଶ୍ରୁତଂ ନିଷ୍କଳ୍ମଷଂ ତପଃ ସନତ୍ସୁଜାତୟେ ନେଦଂ ବିଦ୍ୟାଂ ଗୁହ୍ୟଂ ସନାତନମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସନତ ସୁଜାତାରେ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମାନଙ୍କୁ ତ ଶୁଣୁଛି, ବହୁତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଏତେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବ ବୁଝେଇବ?
ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜିଷ୍ଟ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ବାଇ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଝାଉଛି। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସହଜ ନାହିଁ। କିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିକିରି ତାର ୱାର୍ଡ଼ ବାଇ ୱାର୍ଡ଼ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି ଏ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ାକ ସାରାଂଶ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏହା ପଚାରିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏୟା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଚଲ, ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସନତ ସୁଜାତ, ନିଷ୍କଳମସମ୍ ତପମ୍ ଶ୍ରୁତମ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ନିଷ୍କଳମସ ତପ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନି କ'ଣ ନିଷ୍କଳମସ ତପସ୍ୟା ଶୁଣିଛି। ଏ ନିଷ୍କଳମସ, କଳମସ ମାନେ ଦୋଷ। ତ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଏ କଳମସ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଅଧର୍ମ କ'ଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅଧର୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା? ଅଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିବି। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୀତାରେ ଆସେ, ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆସୁର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆସୁର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା? ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ନା 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 ନା, ଆଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ନେଗେଟିଭକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦୋଷ କ'ଣ, ଡିଫେକ୍ଟ କ'ଣ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ତପସ୍ୟାରେ ଦୋଷ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଦୂର କରିବି, ତ୍ୟାଗ କରିବି। येन सनातनम ब्रह्म गुह्याम विद्यात। आई वांट टू नो। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିଲା କି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେମିତି ହୋଲ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବି ଶୁଣିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମୋହ ଦୂର ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାନାରେ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ? ହେଇନି। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ସବୁ ପୁଅ ମରିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ରହିକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ବିଦୁର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ବୈରାଗ୍ୟ ଅଣେଇଲେ। ତାପରେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲ, ସେଇଠି ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସନତ ସୁଜାତ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଗୀତା ଶୁଣିଲା ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ବୁଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଓକେ, ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛି, येन ସନାତନମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁହ୍ୟମ୍ ବିଦ୍ୟାତ୍। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ। କ'ଣ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ? ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଓକେ। ତ ଏଠି ଦୋଷ କାହିଁକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର? ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଆଡ଼କୁ ନେବି। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍, ଯୋଉ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ାକ କହିବେ କିଏ? ସନତ ସୁଜାତ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଏତେଟା ଅମୁକ ଦୋଷ, ସେତେଟା ଅମୁକ ଦୋଷ, ଏତେଟା ଗୁଣ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷକୁ କାହିଁକି ଦୂର କରିବା, ଏବଂ କାହିଁକି ଭଲ ଭଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଭର୍ଚ୍ୟୁ, କ୍ୱାଲିଟି, ଗୁଣକୁ ଆମେ ଆଣିବା, କ'ଣ ଦରକାର? କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନା ଆପଣ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଭିତରେ ଗୁଡନେସ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନାହିଁ, ସେସବୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କି ନାହିଁ, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କଲେ କି ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ ବା? ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଭିତରେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ଆଣ, ତାପରେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯିବ ନା। ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମେମୋରି ଅଛି, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ କଥା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କାରଣ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର
स्वभाव आत्मज्ञान स्वरूप आत्मज्ञान नेचर होची से भलिया प्रथम कहगला ए आत्मज्ञान न चक्षुषा पश्यति न सदृश्यते अस्य रूपम मैं एठू कहूनी ये कठोपनिषद कहूँ मु भगवद गीतार कहबी ये आउट ऑफ टॉपिक प्रकृत रे कहीं आमको ये सब गुण दोष बाहर करिया दरकार कारण ये आत्मार स्वरूप होची से भलिया आत्मा चक्षु द्वारा माने इंद्रिय द्वारा देखा जीवन गोटे वस्तु बोली देखा जीवनी आज्ञा क्लियर प्रत्यक्ष नहीं तले केमिति आत्मा को जानिबा ना लिखा जी हृदा मनीषा अभिक्लुप्त जो हृदय माने बुद्धि जो बुद्धि रे कौन सी विकल्प नाई माने कौन आज्ञा बुद्धिर जो जनरल चिंतन कौन चिंतन करे बुद्धि बा मन विषय संसार जो मन जो बुद्धि साधारण संसार चिंतन रु फ्री से ही बुद्धि ही ए आत्मा को जानी परिबो वर्तमान आमर बुद्धि मन को विषय रे भाबुची आखि बंद कर देखु ना ऑब्जर्व करंतु माइंड को कंटिन्यूअसली संसार कथा एवं मनसा माने मनन ध्यान रूपेण आत्मा ज्ञातुम शक्यते माने मन जेते बेले आत्माकार वृत्ति हबो भल भाव बुझंतु विषयाकार वृत्ति नहीं आत्माकार वृत्ति हब तेबे जाई करी ए आत्मा को जने पाइबो क्लियर य एतद् विद्दुः अमृता ते भवन्ति ए आत्मज्ञान विषय कहा जायछि जे आत्म तत्व को जाने जाने माने कोन डायरेक्ट अपरोक्ष अनुभव करे से अमृत हो जाए माने से मरे नहीं से मुक्त हो जाए किंतु किपरि जने मन को बा बुद्धि को हृदा मनीषा करेब माने संसार चिंतन रु विषय रु फ्री करेब बुझंतु टॉपिक केमिति करेब ना पुणी से कठोपनिषद नेक्स्ट श्लोक रे कहैछि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह पंच माने पंच इंद्रिय जेतेबेले पंच इंद्रिय सेमान निज निजर व्यापार फंक्शन निजर व्यापार रु निवृत्ति हेबे आखि आउ देखिबनी कान शुणिबनी नाक शुणिबनी मन तार काम करिबनी बुद्धि ता काम करिबनी माने जेतेबेले ए इंद्रिय मन बुद्धि निज निजर विषय चिंतन विषय भावना विषय ग्रहण करू नाहंती सेतेबेले ही जणे ए आत्मज्ञान प्राप्त करि पारिबो बुझुचंती सेथिपई गुण दोष विषय आलोचना करा है खाली आप क्लास शुणीदे कि हेनी आज्ञा अन्य समय भी मन को ऑब्जर्व करंतु आकु विद्यारण्य स्वामी जी अलग भाषा रे बुझेइछन्ति कौन बुझेइछन्ति ना जेतेबेले आम भितरे लय विक्षेप कषाय रसास्वाद रहितम चित्तम कौन लय कषाय विक्षेप हाँ हाँ सिंपल लय माने निद्रा सोई पड़िबा विक्षेप माने मन कौन हम विचलित हम कषाय माने पूर्वर लुचि थिबा संस्कार आपण को मेडिटेशन करे दौनी रसस्वाद माने जितेबेले मन धीरे धीरे ध्यान अभ्यास करे गोटे सुख मिले से सुख रे ही जन अटकी जाए सी आग को बढ़ी पारे नहीं ए सबू जितेबेले माइंड फ्री हम चित्त रहित सेतेबेले ही ब्रह्मणि अवस्थितम शक्यम सेतेबेले ही जने ब्रह्म रे स्थित हो पार आज्ञा देखो एते लॉन्ग प्रोसेस अच्छी हाँ आध्यात्मिक खाली भावतुनि आप पूजा पाठ टी करदे मंदिर पलैले कौन टी बही पढ़ीदे हाँ क्लास शुणीदे ना 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 एत कह जाए आग काल जोगी माने मुनि ऋषि माने एते एते दिन धरी तपस्या करथिले एथिपाई पुणी गीतारे कहुई आम डिस्कसन होची कहीं आत्मज्ञान माइंड को ये प्रिपेयर करने को पड़े कारण आत्मज्ञान होची सही भलिया आत्मा होची स्वच्छ प्योर निर्मल
क्रिस्टल क्लियर। आत्मा होची सूक्ष्म। सूक्ष्म माने कौन आज्ञा? वेदांत भाषा रे सूक्ष्म माने जहार जेते गुण कम ताकू सूक्ष्म कहगला। गुण माने प्रॉपर्टी। जहार जेते गुण अधिक ताकू कहला स्थूल। तो आत्मा सूक्ष्म माने आत्मा निर्गुण। जदि जणे ए आत्म तत्व को धारण करिया को चाहूची, देखिबा को चाहूची, हाँ, से मन को मध्य आत्मा भली स्वच्छ, निर्मल एवं सूक्ष्म बनैबा को पड़िबो। बुझी पारले? पुणी गीता रे कहा जायछि यदा तम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणम अप्रमतः तदा भवति। जो स्थिति रे जो मनर से स्थिति इंद्रिय माने होल्ड हेकरी अछंती। मन कौन हो अप्रमत्त माने एकाग्र माने आत्मा रे कौनसी माया अज्ञान संसार आरोपित हुए नहीं। केवल ब्रह्म एंड ब्रह्म स्वरूप थाए से स्थिति की कहागला जोग। से स्थिति की कहागला है ब्रह्म प्राप्ति। बुझी पार्छन्ति कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। बुद्धिया विशुद्धया युक्त। पुणी गीता रे कहाइछि जेते बेले बुद्धि विशुद्ध हब। आमर जहाँ टॉपिक मु आपन याडू साडू आनिक बुझाऊँ। ओके, बुद्धि विशुद्ध हब माने कौन आज्ञा? बुद्धिर काम है ब्रह्मात्मा निश्चय करेवा। श्रवण मनन द्वारा जेते बेले आपणकर बुद्धि कौन हब? संशय रहित, डाउट नहीं। क्यों विषय रे? आत्मा विषय रे। जेते बेले आपणक बुद्धि रे कौन सी विपरीत ज्ञान नहीं, मु देह बोली भावना नहीं, से बुद्धि को कहा गला विशुद्धि बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि। खाली सेतिकी नहीं, लेखा गला शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा। आपण शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय को टोटाली त्याग करिया पड़िबो। तेणु कहले समाज बंचिबो केमती? हाँ, शरीर शरीर धारण पाई जेतिकी मिनिमम दरकार सेतिकी आपण शब्द स्पर्श रूप रस गंध नेबी पारिबे। किंतु सेतिकी रे मध्य मिनिमम राग द्वेष रहगो हबनी। राग द्वेष वियुक्त ही एते सब कंडीशन दरकार आत्मज्ञान पाई। आत्मज्ञान पूर्वरु एतिकी प्रोसेस जीवा को पड़िबो। भगवान गीता रे सब कहिचंदी। कौन कौन कहले समझ आउ थरे कहले? बुद्धिया विशुद्ध्या। सेकेंड रे कहले शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा। थर्ड रे कहले हाँ राग द्वेष वियुक्त्या। जो मिनिमम भी आपण ग्रहण करिवे शब्द स्पर्श रूप रस गंध देह चलिबा पई मेंटेनेंस पई, सेथिरे भी राग द्वेष नहीं। तापरे कहउचंती सेतिकी सफिशिएंट नहीं, विविक्त से भी आपण एकांत टिके प्रैक्टिस करिया पड़िबो। ए जन गहली क्राउड रु टिके सबले दूरेबा को पड़िबो। लघुआसी लिटिल फूड बेसी गुड़े यदि खाइबे खाली दिन सारा खाद्य कथा ही भाविबा को पड़े। लिटिल बेसी खाइबेनि कि कम खाइबेनि, युक्त आहार। देखो खाइबा मध्य आम साधना रे डिपेक्ट करे। पेट खराब हो जाए स्वामी दिन सारा पेट विषय भावुचे। लघुआसी तापरे यत बाकाय मानसः। आपनकर बाणी को फास्ट स्टॉप करंतु। संयत माने बक 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 दिन सारा नहीं। शरीर बाणी मन ए सब उपरती हेबा को पड़िबो। शांत हेबा को पड़िबो, चुप हेबा को पड़िबो। ध्यान जोग परह केवल आपनकर ओनली गोटे काम। हाँ कौन? ध्यान जोग। ध्यान माने आत्म स्वरूप चिंतन। आत्मा विषय एव एकाग्रीकरण माने मन जेते बेले अन्य चिंतन को त्याग करे, केवल कंटिन्यूअसली माइंड रे एकाग्र फोकस 24 घंटा नित्यमा हब। प्रैक्टिस कले हब। आमु ट्रेनिंग करिया पड़ियो माइंड को। आत्म स्वरूप चिंतन आम क्लास रे कौन करूचे कहले? विभिन्न ग्रंथ द्वारा आम आत्मस्वरूप निज आत्मस्वरूप चिंतन करूचे। एवं यही सब करिया पई वैराग्यम समुपाश्रितम।
आपण देहरु संसाररु आपणक परिवाररु आपणकर विषय भोगरु वैराग्य आनिया को पड़िबो। वैराग्य जदि नहीं स्पिरिचुअल साधना हबनी आज्ञा। हाँ किंतु से साधना रे मध्य लिखा अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहम त्यज्यम ये छाड़िया पड़ो। अहंकार टिके भी रहा हेनी। बल माने साधना रु जो स्ट्रेंथ आसे ताकू छाड़िया पड़ो। काम क्रोध परिग्रह माने बहुत गुड़ी जिनस ग्रहण करें। ओके तापर ब्रह्म भूयाय कल्पते माने ब्रह्म प्राप्त आपण योग्य हेबे। माने एठी जहा कुहा जीव भगवद गीता रे ए भगवान कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय कहते ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म को पाइबा पई आपण कल्पते माने फिट हेबे। केते बेले एतिकी जदि आपण करिवे। कौन कौन कहले स्वामी जी शॉर्टकट रे कहा गला प्रथमे जेतेबेले आपण निजर कर्म को भगवान को अर्पण करिवे अंतःकरण शुद्ध हब। तापर बुद्धि विशुद्धिया तापर मन इंद्रिय को कौन करवा विथड्र करवा तापर हरि एकांत देन राग द्वेष वियुक्त एति सब साधना कला परे आउ ध्यान जोग पर श्रवण मनन द्वारा बुद्धि की निश्चय करिवे अहम ब्रह्मास्मि। यही सब साधना करी 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 जेतेबेले आपण बहुत गुड़िए प्रैक्टिस करवा सेतेबेले कहा गला ब्रह्म भूयाय कल्पते माने आमे ब्रह्म हेबा पई बा ब्रह्म प्राप्ति पई योग्य हेबा। क्लियर। नेक्स्ट श्लोक पढ़ु 16 नंबर कौन कहउछनी सनत सुजात। सनत सुजातो वाच क्रोधादयो द्वादश यस्य दोषा तथा नृशंसानि दश त्रिराजन् धर्मादय द्वादशैते पितॄणां शास्त्रे गुणा ये विदिता द्विजानाम्। कौन कहते हे राजन यस्य तपसः देखो को बही कौन टिके अलग अलग लिखाई है। तो राजन हे धृतराष्ट्र यस्य तपसः माने जी ए तप करे को तप निष्कलमश तप। हाँ जे मोक्ष पई तप करे केवल तप कैबल्य तप। ओके माने जे तप को से मोक्ष पई प्रयुज्य करुची नियुक्ति करुची ता पई क्रोधादय द्वादश दोषा क्रोध आदि क्रोध ठू आरंभ करी एटसेट्रा 12टा दोष। ओके कौन कौन से निजे कहिबे तथा सप्त नृशंसन नृशंस दोष। नृशंस माने कण डेंजर टेरिबल खराब सबुठ खराब प्रकार पाप सी सातटा 7 प्रकार सी भी कहे मैंने सब कहीं कहे ना सब आम भितर अच्छे तो बाहर करार अच्छे त्याग करार अच्छे। यस्य तपसः द्वादश ज्ञानादय गुणाः ये शास्त्रे हाँ आततानां द्विजानां विदिता तान बक्ष्यामि। हे राजन शास्त्र रे जो गुण गुड़ाक कह द्विज माने जो माने साधक जो माने ब्राह्मण जो माने तपस्वी से माने विषय जानी ज्ञान एटसेट्रा ज्ञानादय ज्ञान ठू आरंभ करी ए भलिया 12 प्रकार गुण जहाँ कह मु तुमको वर्णना करी। बुझिले कौन कौन आज्ञा अपन तापर श्लोक जाक पढ़िए ना लंबा लिस्ट दिखाई। ओके आज खाली गोटे स्टार्ट कर गोटे श्लोक देखिए आसंता काली कंटिन्यू करिया टाइम अच्छी आहरी किंतु आज आम लेट है क्लास कि मत 6:40 सारे पड़ो गीता भवन पढ़ु 17 नंबर श्लोक। क्रोधो काम लोभ मोहो विधित्सा
कृपासूये मानशोकौ स्पृहा च ईर्ष्या जुगुप्सा च मनुष्य दोषा वर्ज्या सदा द्वादशैते नराणां द्वादश मनुष्य दोषाः सदा वर्ज्याः। हाँ, এই 12টা হଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ମନୁଷ୍ୟ ଦୋଷ, ମନୁଷ୍ୟର ଦୋଷ। ଓକେ, କ'ଣ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଆମର ବିକ୍ଷେପ କରେ, ବିକ୍ଷେପ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଜିଟେଟ୍, କ୍ଷୋଭ। ହଁ, ପୁରା ମନକୁ ମନ୍ଥନ କରିଦିଏ। ଆମ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଜାରେ କୁହନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ଯାହା ଭିତରେ ଆସେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକରି ରୁହେନି, ପାଗଳ କୁହାଯାଏ, ପାଗଳ। ହେଲେ ଏ କ୍ରୋଧ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ? କାମ ପ୍ରତିଘାତ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କାମନା କାମନାରେ ବାଧା ହୁଏ, ପ୍ରତିଘାତ ହୁଏ, ସେ କାମନା ପୂରଣ ହୁଏନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ ସେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାଏ। ଅସହିଷ୍ଣୁ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ତା ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଆସିବ ତା ସହିତ ରାଗିବ, କ୍ରୋଧ କରିବ। ସେ ଲୋକ ସାମ୍ନା ବାଲାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହବ, ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ମାରିବି ହବ। ହଁ। ଓକେ, ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଧକ ଯଦିଓ ସିଏ ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ୍ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି यस्मात् न उद्विजते लोकाः लोकात् न उद्विजते चयः। ମାନେ ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଯେ ନିଜେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ। ଯେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରଖେ, ବିକ୍ଷୋଭିତ ମାନେ କ୍ଷୋଭିତ ହେବାକୁ ଦିଏନି, କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବାକୁ ଦିଏନି, ରିଆକ୍ଟ କରେନି, କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତେବେ ହିଁ ସେ ମୋକ୍ଷ ବା ପରମାତ୍ମା ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ଆମ ସ୍ୱାମୀଜୀ କୁହନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ହାୟର, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ପେ ଦି ପ୍ରାଇସ୍। ଯଦି ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ଦରକାର, ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଦରକାର, ଏସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିମାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ହାଇ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖିବା। ଓକେ, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦಂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।